ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই তোমালোকক গীতামৃত বিন্দৱ পাঠৰ ভিতৰত যিমান পাঠভিত্তিক ব্যাকৰণ আছে তাৰ বিষয়ে মই কিছু তোমালোকক ব্যাকৰণ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। প্ৰথমতে আছে ইয়াত সন্ধি, তাৰপিছত আছে সমাসহ, তাৰপিছত ব্যুৎপত্তি আৰু কাৰক বিভক্তি। এই চাৰিটা ব্যাকৰণ মই তোমালোকক ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। প্ৰথমতে আমি এতিয়া আহিছো সন্ধিলৈ। ঠিক আছে, সন্ধিত প্ৰথমত আছে তমাদি দেৱ, তম যুগ আদি দেৱ, তমস্য তম যুগ অস্য, वेत्तासि वेत्ता जुग असि, वेद्यं च वेद्यम जुग च, परंच परम जुग च, विश्वमनंत रूप विश्वम जुग अनंत रूप, ग्लानिर्भवति ग्लानिः जुग भवति हो गया। अभ्युत्थानम अधर्मस्य अभि जुग उत्थानम जुग अधर्मस्य, तदात्मानं तदा जुग आत्मानं, सृजाम्यहम सृजामि जुग अहम। ठीक আছে, তাৰপিছত আছে धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापन जुग अर्थाय, सर्गाणामादिरन्तश्च सर्गाणाम आदि अन्तः च, चैवाहमर्जुन च एव अहम अर्जुन, प्रवदताम अहम, विमूढ़ात्मा विमूढ़ जुग आत्मा, कर्ताहमिति कर्ता अहम इति, यद्यत् आचरति यत् यत् आचरति, श्रेष्ठस्तद्देवतरो जनः, श्रेष्ठः तत् जुग देवः जुग इतरः जुग जनः। তাৰপিছত আহি গ'ল लोकस्तदनुवर्तते, लोकः जुग तत् जुग अनुवर्तते, नरोपराणि नरः जुग अपराणि, जीर्णान्यन्यानि जीर्णानि जुग अन्यानि, कर्मण्येव अधिकारस्ते कर्मणि जुग एव जुग अधिकार जुग ते। তাৰপিছত আহি গ'ল संगोस्त्व कर्मणि, संगः जुग अस्तु जुग कर्मणि, तृप्तात्मा तृप्त जुग आत्मा, कुटस्थो बीजितेन्द्रिय, कुटस्थः जुग बीजित जुग इंद्रिय, इत्युच्यते इति जुग उच्यते, समलोष्ट्रास्म कांचन, समः सम जुग लोष्ट्र जुग अस्म कांचन। তাৰপিছত আহি গ'ল योगेश्वर योग जुग ईश्वर, धनुर्धर धनुर्जुग धर, श्री विजय श्री जुग विजय, श्री ध्रुवा भूति जुग ध्रुवा, नीतिर मम नीति जुग मम, नीति मतिर मम আছে না, নীতি যুগ মতি যুগ মম। ঠিক আছে, এইবিলাক হৈছে সন্ধি, তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ সমাস। সমাসত বেছি নাই, গীতামৃতম गीता एव अमृतम कर्मधारय समासः, धर्म संस्थापनम धर्मस्य संस्थापनम षष्ठी तत्पुरुष समासः, कर्म फलम कर्मस्य फलम षष्ठी तत्पुरुष समासः। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ व्युत्पत्ति, भवति भू जुग लटति, असि अस लटसि, अभ्युत्थानम अभि उत एटु उपसर्ग হ'ব আৰু স্থা अनत प्रत्ययत लगिसे, सृजामि सृज लटमी, संभवामि सम उपसर्ग भू धातु लटमी, मन्यते मन एतो कर्मणि হৈছে लटते, आचरति आ चर धातु लटति, कुरुते क्रि लटते एतो आत्मनेपदी হৈছে, তাৰপিছত अनुवर्तते अनुवृत्त लटते, বিহায় বিহা ল্যপ প্ৰত্যয়ত লাগিছে। তাৰপিছত আৰু আছে व्युत्पत्ति, उच्यते वच कर्मणि लटते, गृह्यते ग्रह धातु कर्मणि लटते, गृह्णाति ग्रह धातु लटते, संयाति सम उपसर्ग या लटति, अस्तु अस लोट तु। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে আমাৰ অন্তিমত আছে कारक विभक्ति। कारक विभक्ति अस्य संबंधे षष्ठी, धर्मस्य कृत जोगे षष्ठी, अहम कर्तरि प्रथमा, परित्राणाय त्यादर्थे चतुर्थी, विनाशाय तादर्थे चतुर्थी, धर्म संस्थापनार्थाय एटु एके हब, कर्मणि अधिकरणे सप्तमी, अभ्यासेन करणे तृतीया, वैराग्येण हेतु तृतीया,
কৌন্তেয় সম্বোধনে প্ৰথমা ৱাচাংসি কৰ্মণি দ্বিতীয়া ঠিক আছে এইখিনি হৈছে তোমালোকক ব্যাকৰণিক পাঠভিত্তিক যিমান ব্যাকৰণ আছে বাকি ব্যাকৰণ তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰত পাবা সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত মই কেৱল দিছো তোমালোকক সন্ধি সমাসহ व्युत्पत्ति আৰু কাৰক বিভক্তি ঠিক আছে ধন্যবাদ